Okay. Klaro kay. Di na ba kay kapita? Naitawa ka. Sa ano lang, di lang sa tiil kay sagbot. Di na ako maabot. Tungtung pa katong habog Jun plastic. Ay gibton tanim tingog Jun. Hello guys, nagkuha mig butong. Unya pa man pa-play nimo. Masas. Nag-video pa man. Ano ka hello guys. Hello guys, nagkuha na mig butong guys, among tinanom guys. Ikaduha na namo ning kuha guys sa butong. Nakakaon na gyud mig bunga. Nakakaon na gyud mig buko nga butong. Bunga di ang ginakaon. Buko nga butong. Wap, nahulog. Kana? Oh, insakto kayo. Hindi pa? Hindi pa. Ay, nakaabot na. Butda daw. Di man sa kaabot ga, ikaw na pud ga. Bangko ga nga taas. Tama lang man no, igbasa na ko. Si Uncle pud ni. May slide ka dira.